तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डिग्री की तालीम ना रहने के बावजूद हुकूमत ने उन्हें ग्रुप वन की मुलाजिमत फराहम करने का फैसला किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से तैयार करदा जॉब कैलेंडर का ऐलान के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत खेल के मैदान में नुमाया मुजाहरा करने वाली हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की मिसाल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने सिराज को ग्रुप वन की मुलाजिमत देने का फैसला किया है। ग्रुप वन की मुलाजिमत के लिए डिग्री की तालीम हासिल करना ज़रूरी है और मोहम्मद सिराज की तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट ही है। उसके बावजूद हुकूमत ने सिराज को मुलाजिमत देने के मामले में उन्हें डिग्री नहीं रहने के बावजूद भी ग्रुप वन की मुलाजिमत फराहम करने के लिए फैसला किया है। సిరాజ్ కు కూడా మనం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్రూప్ 1 అతని ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లేకపోయినా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి నేను పదే చెప్పిన చదువు కంటే కూడా క్రీడలలో రాణిస్తే తప్పకుండా ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుందని ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన సిరాజ్ కు మనం ఇస్తున్న గ్రూప్ 1 జాబ్ కి యాక్చువల్ గా డిగ్రీ క్వాలిఫై అయి ఉండాలి మనం ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి మరి మనం సిరాజ్ కి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వడం జరిగింది।